گے میرے ساتھ؟ عمر امیر روشن ضمیر، عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر، عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر، عمر تے لوگ علی دا وی پیر۔ او عمر دے نام تو ڈر دن کفر کیا کل ذاتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا، عمر امیر روشن ضمیر، عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر، عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر، علی دا وی پیر۔ آئے عمر تے نام دا نامہ کفر تے بھاری ہے، عمر مجان سنان دی خلقت ساری ہے، عمر مجان سنان دی خلقت ساری ہے۔ او عمر نو نہیں پہچانے کالے کھنڈراتا، بہادر بولے گا طلب کر کیا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا۔ اور شعر ہے کہ پتر حلالی، کیا کہا ہے میں نے؟ ہاں، صحابہ کرنے کے لیے اماں جی کا نیک ہونا اور ابا حضور کا ایک ہونا بہت ضروری ہے۔ او پتر حلالی مامد جانا فدا کر دے، ہاں پتر حلالی مامد جانا فدا کر دے، عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دیں، عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دیں۔ او کمی آپ دا سامنے اپنیاں اوقاتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا، عمر امیر روشن ضمیر، عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر، عمر تے لوگ پیر علی دا وی پیر، علی دا وی پیر۔ کون عمر؟ کون سبحان اللہ، آقا کی دعا کا جواب عمر۔ کون عمر؟ عرض کروں گا کہ ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دے، بنوندے قرآن عمر جو بول دے، بنوندے قرآن عمر جو بول دے۔ او کھول بخاری، ہاں کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا، عمر عمر ہے عمر 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 ہے عمر۔ اب تھک گئے، محبت پیار سے دونوں ہاتھ کھڑے کریں ماشاءاللہ، جو تھک گئے ہیں اللہ سے خیر دے۔ آپ سچ سچ ہوتا ہے، سچ اپنا رستہ خود بناتا ہے، چلتا ہی نہیں پتا سچ نکل جاتا ہے منہ۔ کہو سبحان اللہ۔ یہاں بھی ایسے ہوا ہے، کہو بے شک تھکاوٹ میں نہیں چلتا پتا کہ بندہ کہہ کیا رہا ہے، اسے کہنا کیا چاہیے، کہو بے شک ماشاءاللہ۔ میں گفتگو سمیٹوں گا، عرض کروں گا جناب عمر کی ایک کرامت جس گلی سے گزرتے ہیں، چودھری ابلیس، مسٹر ابلیس، میاں ابلیس چھوڑ دیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے۔ میں عمر کی ایسی کرامت بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی بول رہی ہے اور سر چڑھ کے بول رہی، کہو واہ عمر، نبی کا دل ربا عمر، واہ عمر واہ عمر، نبی کا دل ربا عمر، ہمارا رہنما عمر، ہمارا رہنما عمر۔ شعر سنیں گے، کون عمر؟ روضے پاک تے جا نہیں سکتا مردودیں، پاسپورٹ بھی ہے، ویزا بھی لگ سکتا ہے، لگتا ہے، پیسے بھی ہیں، دونوں ٹانگیں بھی سلامت ہیں، لیکن عمر کی آنکھ ہے آنے نہیں دیتی۔ کہو واہ عمر۔ عمر کی آنکھ میں ایسی تپش ہے، ایسا کرنٹ ہے، پگھلنے لگتا ہے، ادھر بھاگتا ہے ادھر نہیں جا سکتا۔ شعر سنے، کون عمر؟ کہ روضے پاک تے جا نہیں سکتا
सकदा मरदूदे उमर दी अख दा पहरा अज भी मौजूद है उमर दी अख दा पहरा अज भी मौजूद है उमर दी अख दा पहरा अज भी मौजूद है ओ मिलन क्यों दीदार दे कुफर नू सौगाता उमर 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 दी और शेर है कि बिजनेस कर मजदूरी ये मेरा शेर है बरकत का तावीज़ है लेके जाएंगे इस पे अमल करेंगे कौन लोग हैं जो वादा करते अल्लाह हमें नरीना औलाद दे हम अपने बच्चों का नाम गुलाम उमर रखेंगे गुलाम मुआविया रखेंगे और अल्लाह तूने अगर बेटियां दी तो अपनी बेटियों का नाम कनीज आयशा रखेंगे कनीज हफ्सा रखेंगे कनीज फातिमा रखेंगे इंशाअल्लाह हाथ खड़े कर अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे आपको शेर सुनेंगे कि बिजनेस कर मजदूरी पावे खो खाला ओ बिजनेस कर मजदूरी पावे खो खाला उमर दे नाम दा शाम सवेरे हो काला उमर दे नाम दा शाम सवेरे हो काला ओ हाँ मौला देसी बरकत खैर जा खैराता उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बाता और उमर हुजूर दी दुआओं दा जवाब है बुलंद दुआ से बोला सुभान अल्लाह मैं आपको देख रहा हूँ मुझे आपके चेहरों पर गरम गरम चाव सच दी सोच सच्ची विच रच जा बच जा झूठियां लोकां तो बच जा झूठियां लोकां तू बच जा ओ सच्चियां नाल ना छड्डी मेल मुलाकाता उमर उमर है उमर उमर दिया बहादुर का हाथ उठेगा बहादुर की जुबान बोलेगी क्या कोई हाथ मारूं डर है जो उठ सकता है उमर के लिए उठेगा तो जुबान बोल सकती है उमर के लिए बोलेगी क्या उमर उमर है उमर उमर दिया क्या बात उमर उमर है उमर उमर दिया